यूं तो कायनात में हर कोई किसी न किसी से बरसरे बेकार नज़र आता है, मगर जब जहानत और शरारत महाज़ाराई पर कमर बस्ता हो जाएं या इनका आपस में ग्यारह न हो जाए तो कैसे मुमकिन है कि चौंका देने वाली दास्तानें रकम न हों। ईजादात सहूलियात के नज़रिए पर अमल में आती हैं, मगर ऐश पसंदी के हाथों मजबूर। कब किसे ये सोचने की फुर्सत है कि इसका इस्तेमाल सही है या गलत। धमाका तो तब होता है जब ज़िंदगी किसी बड़े सानिए का शिकार होकर कोई नया रुख ना इख्तियार कर ले। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए मोहिउद्दीन नवाब की एक और ख़ूबसूरत कहानी आपकी नज़र समाअत है, जिसका उन्वान है कर कबूल उफ्तद। तो आइए शुरू करते हैं। रात अंधेरी थी और वो इसी अंधेरे का लिबास पहनकर निकल पड़ा था। इस यह लिबास की खासियत है, अंधेरे में आसानी से छुपाए रखता है और रात भी बड़ी गुनाह परवर होती है। गुनाहगारों के बच निकलने की राहें हर सिमत से हमवार करती रहती है। इसे यकीन था कि राजी के घर तक रास्ता हमवार है। वो अभी जाएगा और किसी की नज़रों में आए बग़ैर सुबह तक वापस आ जाएगा। नौजवानी में ख्वाहिशात ऐसी ही होती हैं। एक ही आरज़ू मचलती है कि शादी से पहले चुपचाप शादी मना ली जाए। न माइयों, न मेहंदी, न बारात, न ढोल ताशे, और शब वस्ल की रहसिल हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि शराफत से अज़दवाजी रिश्ता कायम करने के लिए लड़कों को ढंग की लड़कियां नहीं मिलती और लड़कियों को नेक सीरत मजाजी खुदा नसीब नहीं होते। किसी को शरीक हयात बनाने के लिए और किसी को शौहर बनाने के लिए बड़े शरीफ घरानों की और शजरों की छान फटक करनी पड़ती है। रहसिल के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। एक ज़माना था जब किसी की निगाहों में समाना और दिल में पहुंचना मुश्किल होता था। अब मोबाइल फ़ोन ने बड़ी आसानियां पैदा कर दी थीं। राज़ी से रॉन्ग नंबर के ज़रिए ही शनासाई हुई थी। मोबाइल फ़ोन ईजाद करने वाले सदा जिए घर बैठे लड़कियों को और लड़कों को एक मिस कॉल के ज़रिए राजदारी से मिला देते हैं। इसे राज़ी मिल गई थी। नाम इसका रज़िया जमील था। रज़िया पुराने दौर का नाम है। वो नए हालात में राज़ी हो गई थी। वो रात 1 बजे घर से निकला था। आधी रात के बाद दुनिया तकरीबन सो जाती है। इसने भी बाप के सोने का इंतज़ार किया था। इससे बड़ी एक जवान बहन नबीला थी। जब तक वो न सोती तब तक किसी दूसरे की बहन से जाकर रात ख़राब नहीं की जा सकती थी। बड़ी मजबूरियों से और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। कराची जैसे शहर में फासले अहमियत नहीं रखते। वो अपनी मोटरसाइकिल पर फर्राटे भरते हुए 25-50 किलोमीटर तक घंटा भर में पहुंच सकता था, लेकिन इस रात चोर बनकर निकला था। शोर मचाने वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक ऑटो रिक्शा में बैठकर लैला की गली से कुछ दूर आकर उतर गया था। आगे 2 तारीक गलियां थीं, फिर तीसरी गली में इसका मकान था। कड़ाके की सर्दी में गलियां सुनसान थीं। कुत्ते भी कहीं दुबककर सो रहे थे। नाइट चौकीदार जागते रहो की सदाएं लगाता हुआ वहाँ से गुजर गया था। इसने तीसरी गली में आकर देखा, मकानात एक कतार में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। वो मकान नंबर 104 में इसकी मुंतज़िर होगी। दीवारों पर लिखे हुए नंबर कहीं मिटे हुए थे, कहीं ज़रा झलक रहे थे। किसी के भी दरवाजे पर नंबर और नेम प्लेट नहीं थी। इसने एक दीवार की आड़ में होकर राज़ी को SMS किया, मैं आ गया हूँ, यहाँ घरों के नंबर मिटे हुए हैं। उसने जवाबन लिखा, हमारे घर का दरवाज़ा सब्ज़ रंग का है और एक टूटा हुआ पान सिगरेट का कैबिन वहाँ पड़ा है। इसने फ़ोन की स्क्रीन पर से नज़रें उठाकर देखा। सामने ही पतली सी गली के दूसरी तरफ वो दरवाज़ा दिखाई दिया। इसने स्क्रीन पर लिखा, मैं अभी दीवार फांद कर अंदर आऊँगा, क्या अंदर का दरवाज़ा खुला रखोगी? कोशिश करती हूँ, अभी कमरे से निकलकर बाहर वाले दरवाजे तक जाने की हिम्मत करूँगी। तुमने तो कहा था कि तार के ज़रिए लॉक खोल लेते हो। हाँ, मगर वक्त लगेगा। तुम आकर खोलने की कोशिश करो, मेरे लिए आसानी होगी। बस मैं आ रहा हूँ।
اس نے فون بند کر کے اسے جیب میں رکھ لیا۔ ان دونوں نے ابھی ایسے باتیں کی جیسے آمنے سامنے ہوں۔ کوئی انہیں دیکھنے سننے نہیں آیا۔ گھر والے یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ موبائل فون کے خاموش میسج کس طرح مکفل دروازے بھی کھلوا دیتے ہیں۔ اس مکان کی دیوار کے پار ایک چھوٹا سا صحن تھا، اس کے بعد ایک دروازہ تھا۔ اسے رات کو بند کرنے کے بعد کوئی بھی چور صحن میں تو آ سکتا تھا، لیکن مکان میں گھس نہیں سکتا تھا۔ صحن کے اس دروازے کے پاس ایک کمرے میں بڑے میاں رہتے تھے۔ ان کے لیے ٹوائلٹ صحن میں بنا ہوا تھا۔ اس وقت وہ جاگ رہے تھے۔ ایک ذرا ہولے ہولے کراتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر صحن کے اس دروازے کو کھول کر باہر آئے، پھر ٹوائلٹ میں چلے گئے۔ ایسے ہی وقت وہ دیوار پھاند کر صحن میں آ گیا۔ وہاں چند لمحوں تک دم سادے کھڑا رہا۔ آس پاس کا جائزہ لینا ضروری نہیں تھا۔ سامنے ہی کھلے ہوئے دروازے نے زبان بے زبانی سے کہا، خوش آمدید۔ راضی اسے کھول کر گئی ہے۔ اس نے اندر آتے ہی صحن کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہائے، نادانی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے گھر کے مالک کو باہر کر دیا تھا، خود پنجرے میں قید ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بھی پہنچا تھا، صیاد اپنے دام میں خود آ گیا تھا۔ بیچارہ بہت ہی خوبصورت شکار کھیلنے آیا تھا اور پھندا اپنے گلے میں ڈال چکا تھا۔ ابھی بڑے میاں باہر سے دستک دینے والے تھے۔ اب تو وہاں جو ہونا ہے وہ تو ضرور ہوگا، لہٰذا تماشا دیکھنے کی جلدی کیوں کی جائے؟ کیوں نہ اس داستان عبرت کو اپنے پہلے باب سے شروع کیا جائے؟ کاشف اکبر تاریخ پیدائش کے مطابق 18 برس کا تھا، لیکن موجودہ دور کے بچے 18 برس کے نوخیز جوان ہو نہیں پاتے، اور انہیں ٹی وی کے بے باک پروگرام اور انٹرنیٹ کی بے لگام معلومات 18 برس سے اچھال کر 28 برس کا پختہ جوان بنا دیتی ہیں۔ چھلانگ مارنا آ جائے تو بچے اپنی عمر سے آگے سوچتے ہیں اور اپنی ذہانت سے زیادہ خود کو ذہین سمجھتے ہیں۔ باپ اسے غلطیوں پر ٹوکتا تھا اور بیٹا کہتا تھا، پرانے دور کے لوگ حالات کے مطابق نہ تو خود بدلتے ہیں، نہ اولاد کو اپنے دور کے مطابق چلنے دیتے ہیں۔ بڑی بہن نبیلہ نے کہا، ابو، کاشف سے موبائل فون چھین لیں، یہ آدھی رات کے بعد بھی SMS کے ذریعے گونگی گفتگو کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں 3 لڑکیوں سے کاشف کی موبائل پر فرینڈ شپ تھی۔ باپ نے دیکھا تھا وہ دن رات اپنے فون سے لگا رہتا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا، تم پڑھتے وقت کسے میسج دیتے رہتے ہو؟ اس نے بات بنائی، جو سوالات سمجھ میں نہیں آتے وہ میں دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں۔ جو بھی نشہ حاوی ہو جاتا ہے، اسے جاری رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا اور فریب دینا آ جاتا ہے۔ فی زمانہ موبائل فون ایسا نشہ ہے جو کم سن جوانوں کو آپ ہی آپ لگ جاتا ہے، اور والدین سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بچوں کو دن رات مصروف رکھنے والا ننھا سا آلہ ان کی ذہانت کو اور تعلیمی صلاحیتوں کو کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک رات وہ SMS کے ذریعے خاموش گفتگو کرتے کرتے سو گیا۔ بڑی بہن نبیلہ نے چپکے سے فون اٹھا کر وہ ساری گفتگو پڑھی، پھر اپنے باپ کو پڑھائی۔ باپ نے سر پکڑ لیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ بیٹے پر اندھا اعتماد کر رہا ہے۔ اس نے دوسرے دن اسے خوب باتیں سنائیں، فون چھین کر رکھ لیا۔ ان دنوں کاشف 9ویں جماعت میں تھا۔ باپ نے کہا، جب تک A گریڈ میں 9ویں اور 10ویں پاس نہیں کرو گے، یہ فون تمہیں نہیں ملے گا۔ باہر گھومنے پھرنے کی بھی آزادی نہیں ہوگی، صرف اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلو گے۔ وہ بہت تل ملایا، جھنجھلایا، ہاتھ پاؤں پٹکتا رہا، لیکن باپ نے ایک نہیں سنی۔ وہ فون ایسا نشہ تھا جس کے ذریعے وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ ایک نہیں 3 موبائل ذاتیاں اسے پکارتی رہتی تھیں۔ ان میں سے 2 ایسی تھیں جن سے دن کے وقت باتیں ہوا کرتی تھیں، تیسری راضی تھی۔ وہ آدھی رات کے بعد اس سے رابطہ کرتی تھی۔ راضی کی مجبوری یہ تھی کہ ان دنوں اس کے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ جب اس کی ماں گہری نیند سو جاتی تو وہ میسج کے ذریعے خاموش گفتگو کرنے کے لیے چوری چوری اس کا فون استعمال کرتی تھی، اور جو میسج اسے دیتی تھی اسے مٹاتی رہتی تھی تاکہ کبھی چوری پکڑی نہ جائے۔ کاشف کو اپنے فون سے محروم ہو کر یوں لگ رہا تھا کہ باپ نے اس کے اندر سے کلیجہ نکال لیا ہے۔ ایسا ظالم باپ تو کوئی نہ ہوگا۔
इस बूढ़े ने जवान बेटे से एक नहीं 3 होने वाली बहुएं छीन ली थीं। किसी गलत मकसद के लिए जहानत को इस्तेमाल किया जाए तो जहन बड़ी तेज़ी से काम करता है। इसी रात काशिफ के जहन में ये बात आई कि वो भी राजी के तरीक़ा कार के मुताबिक ये अमल करे। जब बाप सो जाए तो इसके सिराने से फ़ोन खींचकर राजी से खामोश गुफ्तगू करे, फिर वो तमाम SMS मिटाकर फ़ोन वापस तकिए के नीचे रख दिया करे। इधर राजी ने आधी रात के बाद काशिफ के नंबर पर मैसेज दिया तो जवाब मौसूल नहीं हुआ। बाप ने बेटे के इस फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया था। वो सोच में पड़ गई। माँ के खामोश फ़ोन को तकने लगी। ये अंदेशा भी रहता था कि कभी माँ की आंख न खुल जाए। चोरी तो फिर चोरी होती है, किसी न किसी दिन पकड़ी ही जाती है। ऐसा एक आध बार हुआ था। कभी करवट बदलते वक्त या वॉशरूम जाने की ज़रूरत से माँ की आंख खुल गई थी। वो फ़ौरन ही बटन दबाकर फ़ोन को ऑफ करके अपने बिस्तर पर आ गई थी। चोरी छुपे इश्क करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस वक्त भी यह नया मसला दरपेश था कि काशिफ के फ़ोन से रब्ता नहीं हो रहा था। वो मायूस नहीं हुई थी। ये समझ रही थी कि काशिफ की कोई मजबूरी होगी, शायद थोड़ी देर बाद रब्ता होगा। और वाकई 1 घंटे बाद उसने माँ के फ़ोन की स्क्रीन को रोशन होते देखा। फ़ौरन ही लपक कर उठाया तो स्क्रीन पर किसी के मैसेज की इतला थी। उसने माँ को देखा। इतनी रात को कभी किसी रिश्तेदार का मैसेज माँ के पास नहीं आता है। इसने बटन को दबाया तो स्क्रीन पर लिखा था, मैं हूँ काशिफ। वो खुश हो गई। काशिफ इसे रूदादे गम सुना रहा था कि बाप ने इससे फ़ोन छीन लिया है, लिहाजा कुछ रोज़ बाप ही के फ़ोन से रब्ता करेगा, फिर नया फ़ोन ख़रीद कर इसे छुपा कर रखा करेगा। जल्दी ही ये रुकावट दूर हो जाएगी। उसने लिखा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे दिलो जान से चाहते हो, इसीलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तुमसे अपनी कोई बात नहीं छुपाता। तुमने एक बार झूठ कहा था कि तुम्हारे पास टोयोटा कार है और मैंने एक बार नहीं कई बार तुम्हें मोटरसाइकिल पर देखा था। अरे मुझे गलत ना समझो, मेरे पास टोयोटा थी। अबू को अचानक रकम की ज़रूरत पेश आई तो मैंने बेच दी। वैसे ये सरासर ज़्यादती है कि तुमने बुरके में छुपकर मुझे कई बार देख लिया। मैं आज तक तुम्हारे दीदार से महरूम हूँ। मैं मजबूर हूँ। अम्मी अब्बू के साथ घर से निकलती हूँ, मुझे किसी सहेली के साथ भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा, तुम अपनी एक तस्वीर सेंड कर सकती हो? सॉरी, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि जब तक तुम्हारे घर वाले रिश्ता मांगने नहीं आएंगे, जब तक हमारा रिश्ता पक्का नहीं होगा, मैं तस्वीर सेंड नहीं करूँगी। तुम खुद सोचो, अगर रिश्ता ना हुआ तो मेरी तस्वीर तुम्हारे जैसे एक पराये शख्स के पास होगी और मैं रुसवाइयों के अंदेशों में मुब्तला रहूँगी। मैं अभी अब्बू से तुम्हारा रिश्ता मांगने की बात नहीं कर सकता। अभी 9वीं जमात में हूँ, उम्र का 17वां साल शुरू हुआ है। 18 बरस की उम्र में 10वीं पास करूँगा, फिर आगे भी तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। ग्रेजुएशन से पहले शादी की बात करूँगा तो अब्बू घर से निकाल देंगे। ऐसी बातें करते वक्त जवानों को इस गलती का एहसास नहीं होता कि वो अपनी उम्र से बहुत पहले इश्क और मोहब्बत की हिमाकतों में मुब्तला हो गए हैं। इनकी अकल कहती है अभी तो जो मिल रही है इसी के साथ लाइफ एंजॉय करते हैं। काशिफ यही शिकायतें करता रहता था कि हम कब तक फ़ोन से बहलते रहेंगे, कब तक तुम्हें देखे बगैर एक अंधे की तरह तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। कोई रास्ता तो निकालो, एक बार तुम मुझसे मिलो, अपना हाथ तो पकड़ने दो। हाथ पकड़ने का मतलब ये होता है कि वो पूरी की पूरी पकड़ी जाती। वो नादान तो नहीं थी, शादी से पहले हाथ नहीं आना चाहती थी, इसे बातें बनाकर टालती रहती थी। बाकी 2 मोबाइल साथियाँ भी थीं। काशिफ इनसे भी यही मुतालबा करता रहता था। इनमें से एक का नाम अरीबा था और दूसरी का नाम सादिया। उन्होंने इससे पर्दा नहीं किया था। कभी कभी इससे पब्लिक पार्क में और रेस्टोरेंट में मिलती रहती थीं और वह तन्हाई में मिलने को कहता था। वो भी इस मुतालबे को रद्द करती थीं और कहती थीं कि हमारे पास आबरू का एक ही सरमाया है और वह अपने जीवन साथी अपने मजाजी खुदा के लिए है।
मजाजी खुदा बन जाओ और हमें ले जाओ। इसकी उम्र ही क्या थी कि वो मजाजी खुदा बन जाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और मोबाइल फ़ोन ने इसे खुशफहमी में मुब्तला कर रखा था कि वो गबरू जवान है। खुशफहमी जड़ पकड़ ले तो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर फ़ोन ना होता, अगर लड़कियां रॉन्ग नंबर के रास्ते ना आती रहती तो रफ्ता रफ्ता खुशफहमी ख़त्म हो जाती। 10वीं जमात तक सादिया की शादी हो गई। इसने अपने फ़ोन की सिम बदल दी। इसकी दुनिया से हमेशा के लिए गुम हो गई। अरीबा ने भी अचानक किसी वजह से अपने फ़ोन की सिम बदल दी। कुछ कहे सुने बगैर मोबाइल फ़ोन के शहर से निकल गई। सिर्फ राज़ी रह गई। वो मायूस होने वाला नहीं था। कभी कभी रॉन्ग नंबर पंच करता रहता था। इसे यकीन था कि इसी रास्ते से और दूसरी तीसरी आ जाएंगी। राज़ी से बराबर जिद करता रहता था कि इसे रूबरू आना चाहिए। वो इसे देखे बगैर अंधा बनकर मोहब्बत नहीं करेगा। राज़ी ने इस हद तक तस्लीम किया कि वो दुरुस्त कह रहा है। कोई भी अंधा बनकर किसी लड़की को देखे बगैर पसंद नहीं करता है। इसने वादा किया कि वो जल्द ही इसके रूबरू आएगी। इसने पूछा, कब आओगी? उसने जवाब दिया, हमारे घराने में लड़कियों से सख्त पर्दा कराया जाता है। मैं कोई तदबीर सोच रही हूँ, एक आध रोज़ में जवाब दूंगी। बाज़ लड़कियाँ अपने मामलात में बहुत समझदार होती हैं, किसी मर्द से मिलने के मामले में बहुत मोहतात रहती हैं। राज़ी तो कुछ ज़्यादा ही मोहतात थी। इसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी से दोस्ती करने से पहले ये तय कर लिया था कि किसी को अपना नाम और घर का पता नहीं बताएगी और हत्तुल इम्कान इसके सामने भी नहीं आएगी। खुद को और वालिदैन को मुमकिना नागहानी बदनामियों से महफूज रखेगी और वो यही कर रही थी। इसका नाम कुछ और था। इसने काशिफ को रज़िया जमील बताया था। घर का पता भी बताने वाली नहीं थी और पर्दे की पाबंद तो थी ही नहीं। कई बार अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में और शॉपिंग सेंटर वगैरह में काशिफ के सामने आ चुकी थी। यूं उल्लू बनाने के सिलसिले में ये मोबाइल फ़ोन का कमाल था। वो पर्दा भी कर रही थी और जलवा नुमा भी थी। काशिफ ने भी इससे झूठ बोलने और इसे धोखे में रखने के सिलसिले में कोई कमी नहीं की थी। टोयोटा कार का झूठ खुद राज़ी ने खोल दिया था। इसके बाकी झूठ और फरेब को भी जानते हुए अनजान बन रही थी। इसने कहा था कि डिफेंस में कोठी है जबकि नाज़िमाबाद में रहता था। ऐसे झूठ से साफ जाहिर था कि वो संजीदगी से मोहब्बत नहीं कर रहा था और ना आइंदा शादी करेगा। साफ जाहिर था कि फ्लर्ट कर रहा है। राज़ी इसकी खुदगर्जी और मतलब परस्ती को समझने के बावजूद इसमें दिलचस्पी ले रही थी, यानी इसी की तरह फ्लर्ट कर रही थी। काशिफ इसे वक्त गुजारने की हद तक बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही दिलचस्प बातें करता था। वो खूब इंजॉय करती रहती थी। राज़ी ने अच्छा वक्त गुजारने के लिए इसे दिल में बिठा रखा था। इसने दूसरे दिन कहा, कल मैं अम्मी और अब्बू के साथ शॉपिंग के लिए हैदरी मार्केट जाऊंगी, वहाँ तुम मुझे देख सकोगे। उसने कहा, यूँ दूर से देखकर और ज़्यादा तलब बढ़ेगी। मैं तुमसे मिलना और बातें करना चाहता हूँ। फ़िलहाल मेरी सूरत देखने की यही एक सूरत है। तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि तुमने मुझे देखा नहीं है। तुम अंधे आशिक नहीं कहलाओगे। तुम सख्त पर्दे में रहती हो। अपने वालिदैन के साथ बुरके में रहोगी। वो तो रहना ही होगा। फिर क्या तुम्हें खाक देखूंगा? तुम तो नकाब में रहोगी। तुम देख सकोगे, मैं अबा पहनूंगी मगर चेहरे पर नकाब नहीं होगा। वो सर्द आ भर कर बोला, चलो मिठाई ना सही गुड़ी मिल जाए, पहली बार तुम्हें देख सकूंगा। वो बोली, मुझे देखकर मायूस हो जाओगे, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वो हंसते हुए बोला, कोई भी लड़की चाहे कितनी ही गई गुजरी हो, खुद को खूबसूरत ज़रूर समझती है और जो तुम्हारी तरह खूबसूरत होती हैं वो कसरे नफ्सी से काम लेके खुद को मामूली कहती हैं। राज़ी ने हंसते हुए राब्ता ख़त्म कर दिया। हंसी इस बात की थी कि वो कई बार इसे देख चुका था और इस बात पर भी थी कि वो दूसरे दिन हैदरी मार्केट में इसे देख नहीं पाएगा। ये तो इब्तिदाई इश्क से तय कर चुकी थी कि अपना नाम पता ठिकाना नहीं बताएगी और न कभी सूरत आशना होगी। इसकी एक हम उम्र लड़की पड़ोस में रहती थी। उसका नाम हदीका था।
राजी के मकान का नंबर 103 था और पड़ोसन के मकान का नंबर 104 था। पड़ोसन ने इसे बताया था कि वो दूसरे दिन शॉपिंग के लिए हैदरी मार्केट जाएगी। हदीका को अबा पहनने का शौक़ था। वो बाकायदा पर्दा नहीं करती थी। मार्केट में ख़रीदारी के वक्त चेहरे से नकाब हटा दिया करती थी। ये बात राजी अच्छी तरह जानती थी। हदीका की ये आदत पलट करने और दीदार करने वालों के लिए मुआफिक थी। काशिफ इसे राजी समझकर मुतमईन हो जाता। उसने पूछा, मुझे कैसे मालूम होगा कि इतनी बड़ी मार्केट में तुम कहाँ हो, और ये कैसे जान सकूंगी कि वो अबा वाली तुम ही हो? राजी ने कहा, मेरी एक सहेली मुझसे ज़रा दूर रहकर मुझे देखती रहेगी। वो तुम्हें फ़ोन के ज़रिए बताएगी कि मैं अपने वालिदैन के साथ कहाँ हूँ। दूसरे दिन यही हुआ। काशिफ ने शेव किया, नया लिबास पहना, फिर अच्छी तरह बाल संवार कर हैदरी मार्केट पहुँच गया। राजी अपनी 2 सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची हुई थी। उन्होंने मजनू को मार्केट में भटकते देखा। एक सहेली समीना ने राजी की हिदायत के मुताबिक फ़ोन पर पूछा, क्या तुम मार्केट में हो? वो बोला, हाँ। क्या तुम राजी की सहेली हो? हाँ। राजी इधर कपड़ों की दुकान में है, यहाँ आओ। वो मुतलाशी नज़रों से देखता हुआ राजी के ही पास आकर रुक गया। जिसके दीदार के लिए आया था उसे नज़रअंदाज करके इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। इसकी सहेली ने फ़ोन पर कहा, कभी ऐसा भी होता है कि अपनी कोई चीज़ अपने ही सामने होती है और हम इसे दूर ढूंढते हैं। वो बोला, हाँ, दिल हमारा ही होता है, सीने में रहता है, लेकिन कोई ले जाए तो इसे बाहर ढूंढना पड़ता है। तुम पक्के आशिक हो। इधर देखो। एक दुकान में सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े मियाँ एक संदूकची के पास बैठे हैं। 2 जवान लड़के औरतों के सामने कपड़ों के थान खोल खोल कर दिखा रहे हैं। इन औरतों के दरमियान एक ही लड़की ने अबा पहन रखी है और वही मेरी सहेली राजी है। वो दुकान के करीब जाकर इसे देखने लगा। हदीका के चेहरे पर नकाब नहीं था। खिलता हुआ चेहरा फूल की तरह लग रहा था। वो इस हद तक खूबसूरत थी कि पहली नज़र में ही पसंद आ जाती। वो खुश हो गया। वो वहाँ ठहर कर इसे देखते रहने के लिए इस दुकान का ख़रीदार बन गया। अपने लिए कपड़ा पसंद करने लगा। हदीका ने यूं ही एक बार इसकी तरफ देखा तो वो बड़े जज्बाती अंदाज में मुस्कुराया। वो बेचारी गड़बड़ा गई। फ़ौरन ही दुकानदार की तरफ देखकर मोल तोल करने लगी। राजी ने समीना से कहा, इसे वहाँ से हटाया जाए वरना हमारा फ्रॉड खुल जाएगा। सहेली ने इसे कॉल की। वो फ़ोन को कान से लगाकर बोला, थैंक यू। तुम्हारी वजह से आज मैंने राजी को देखा है। वो बहुत मोहतात है। इसने मेरी तरफ एक ही बार देखा है, कुछ घबराई हुई सी है। प्लीज़ इसके पीछे न पड़ जाओ। इसके अम्मी अब्बू को शुबा होगा तो वो फ़ौरन इसे नकाब में छुपाकर घर चले जाएंगे। बेचारी को खुली फ़ज़ा में सांसें लेने दो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम इसी मार्केट में हो, क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में लाइट रिफ्रेशमेंट हो जाए। सहेली ने फ़ोन के माउथ पीस पर हाथ रखकर राजी से कहा, वो मुझसे लिफ्ट ले रहा है। फिर फ़ोन पर बोली, अभी मैं सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक के लिए सोच ही रही थी, लेकिन वो जल्दी से बोला, देखो कोई बहाना न करना। वो अपनी सहेलियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहाना नहीं करूँगी। अभी दोनों सहेलियों से दूर आकर बोल रही हूँ। ये दोनों भी हमारे पीछे पड़ जाएंगी और मैं खामखा की भीड़ नहीं चाहती। ये तो मेरे दिल की बात कह रही हो। प्लीज़ हो सके तो किसी तरह इन दोनों को टाल दो। यहाँ आगे KFC है, वहाँ इंतज़ार करूँगा। ओके, मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊँगी। हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? ये मोबाइल फ़ोन किस लिए ईजाद हुआ है? हम बोलते हुए एक दूसरे के करीब पहुँच जाएंगे। राब्ता ख़त्म हो गया। वो फ़ौरन ही वहाँ से जाने लगा। राजी अपनी दोनों सहेलियों के साथ एक दुकान के सामने खड़ी ही से दूर जाता देख रही थी। समीना ने राजी से कहा, तेरा मुर्गा मेरे आंगन में बांग देने आ रहा है। इस बात पर तीनों हंसने लगी। इधर वो सोचता हुआ KFC पहुँच गया कि एक नई मुर्गी कुकड़कू बोलने आ रही है। वो आधे घंटे के बाद रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आई। फ़ोन के ज़रिए कहा, मैं दरवाजे पर हूँ, तुम कहाँ हो?
वो फ़ौरन ही अपनी मेज़ के पीछे से उठकर बोला, मैं दूसरी मेज़ पर हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, इधर देखो। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई आ गई। हाय, मेरा नाम समीना है और तुम्हारा नाम तो मैं जानती हूँ। वो दोनों मेज़ के अतराफ आमने सामने बैठ गए। काशिफ ने कहा, ये मोबाइल फ़ोन गॉड ब्लेसिंग है। अजनबी बोलते बोलते शनासा बन जाते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं और फिर। वो ज़रा रुक कर हंसते हुए मायनाखेज़ अंदाज में बोला, फिर बहुत कुछ बन जाते हैं। वो इस बात पर शर्माई, जैसे इशारा समझ रही हो। उसने पूछा, क्या लोगी? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। वो सेल्फ सर्विस के लिए मतलूबा चीज़ें लाने काउंटर की तरफ चला गया। समीना ने फ़ोन निकाल कर राजी से रब्ता किया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? समीना ने कहा, बंदा रोमांटिक हो रहा है। सियासी लोटे भी इतनी जल्दी नहीं लुढ़कते होंगे। इसने तो मिलते ही इशारों में बोलना शुरू कर दिया है। राजी ने कहा, सियासी लोटे लुढ़कने के बाद किसी एक पार्टी में रहते हैं। तू देख लेना, ये दोनों तरफ रहेगा। ये मर्द शराफत से मोहब्बत क्यों नहीं करते? एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाते हैं? इतने में काशिफ एक ट्रे में खाने का सामान ले आया। समीना ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। इसने पूछा, किससे बातें हो रही थीं? मेरी एक सहेली थी। मैंने कहा, अभी इससे बात नहीं कर सकूंगी क्योंकि अपने कज़न के साथ एक रेस्टोरेंट में हूँ। ये सुनते ही उसने क्या कहा जानते हो? काशिफ ने पूछा, क्या कहा? वो हंसते हुए बोल रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को कज़न कहकर पर्दे में रखा जाता है। काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो इसने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना दिया है। बदनाम होते देर नहीं लगती। देख लें, अभी हमारी मुलाकात को चंद मिनट हुए हैं। क्या बदनामी से डर जाओगी? मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी वो राजी डरपोक है। अच्छा ये बताओ, आज पहली बार इसे देखा है, कैसी लगी? क्या बताऊँ कैसी लगी? मैं सोचता था मेरी तवक्को से ज़्यादा हसीन होगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। समीना ने बर्गर को दांतों से नोचते हुए पूछा, क्या दोस्ती जारी रखोगे? मैं अचानक इसे शाक नहीं पहुँचाऊँगा। रफ्ता रफ्ता फ़ोन पर बोलना छोड़ दूँगा। फिर वो बड़े दर्द भरे अंदाज में बोला, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। ज़िंदगी में पहली बार किसी को प्यार करना चाहा, लेकिन वो कई महीनों से अपने पीछे दौड़ा रही है। समीना ने कहा, मैंने इसे समझाया था कि अपने चाहने वाले से कहीं मिलना चाहिए। इसे कम से कम अपना हाथ तो पकड़ने दो, लेकिन वो बड़ी पारसा बनती है। मैं होती तो। वो बोलते बोलते रुक गई और शर्माने लगी। काशिफ ने उसकी तरफ झुककर धीमी आवाज़ में बोला, क्या मुझे अपना समझोगी और मुझे अपना समझने दोगी? तुम बहुत जल्दबाज हो। अभी मुलाकात हुई और अभी इतनी जल्दी लाइन मारने पर आ गए। वो बोला, ये मोहब्बत है और कुदरती मोहब्बत है। तुम बहुत ही अच्छी दिल में उतर जाने वाली बातें करते हो। राजी बहुत ही बदनसीब है। अभी प्यार के इस पाकीज़ा माहौल में उसका नाम ना लो। समीना ने दिल ही दिल में कहा, वाह क्या पाकीज़ा माहौल है। मालूम होता है कि बरकत छोड़ के नमाज़ पढ़ने लगोगे। प्यार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। वो दोनों खाते रहे और बातें करते रहे। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। इसने पूछा, क्या मेरे साथ बाइक पर चलोगी? जहाँ कहोगी पहुँचा दूँगा। वो इसके पीछे बाइक पर आकर बैठ गई। अगरचे ज़रा फासला रखा था, लेकिन सहारे के लिए इसके शाने पर हाथ रख लिया था। ये इसकी सोच से ज़्यादा था। समीना ने एक बस स्टॉप पर पहुंचकर कहा, मुझे यहाँ उतार दो, मेरा घर एक स्टॉप आगे है, मैं बस में जाऊंगी। इसने बाइक रोककर कहा, तुमने पहली ही मुलाकात में मुझे दीवाना बना दिया है, फिर कब मिलोगी? वो मुस्कुराकर बोली, फ़ोन पर बताऊंगी। ओके, सी यू। बस आ गई थी। वो इससे बिछड़ गई। बस में बैठकर जाते जाते इसे देखती रही। वो तीनों सहेलियां फिर यकजा हो गई थीं। समीना इन्हें काशिफ की एक एक बात बता रही थी कि वो इसे किस तरह फांस रहा था और वो कैसे शर्माती हुई फंस रही थी। एक सहेली ने कहा, राजी,
تیرا مرغا یہ لے گئی ہے، وہ تیرے ہاتھ سے گیا۔ راضی نے کہا، یہ دانت چکنے والے خود کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور سمینہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ سمینہ نے کہا، علی تو دانہ ڈالے گی تو تیرے پاس بھی چکنے آ جائے گا۔ راضی نے کہا، یہ رانگ کال کے ذریعے دوستی کرنے والے کبھی رائٹ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی وقت سمینہ کے فون نے میسج کی اطلاع دی۔ اس نے بٹن دبایا۔ کاشف پوچھ رہا تھا، ہائے سمی، کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے سہیلیوں سے بولی، میرا نام سمی رکھ دیا ہے اس نے۔ جب مجھ سے دوستی ہوئی تھی تو پہلے ہی دن رضیہ سے راضی بنا دیا تھا۔ علی نے کہا، کیا یہ لفنگے لڑکیوں کو امپریس کرنا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتے ہیں؟ سمینہ نے جواباً لکھا، میں گھر میں ہوں، یہ میسج پکڑے جائیں گے، آئندہ جب تک میں میسج نہ دوں تم بھی نہ دینا، انتظار کرو۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، مجنوں کی اولاد، انتظار کرتے رہو۔ رات ہوئی تو کاشف نے راضی کو سوچا۔ اس روز پہلی بار اس کی صورت دیکھی تھی، بہت ہی اچھی، گوری گوری، گلابی گلابی سی تھی۔ راضی نے روٹین کے مطابق رات 1 بجے کے بعد اسے میسج کے ذریعے مخاطب کیا، کیوں جناب علی، آج اپنی ضد پوری کر لی؟ آج مجھے دیکھ ہی لیا؟ اس نے جواب میں لکھا، ہاں، تمہیں کیا دیکھا، ہوش گنوا بیٹھا، دل تو پہلے ہی ہار چکا تھا، اب دماغ سے بھی گیا۔ اگر تم نہ ملی تو سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا، کسی دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ دوسری طرف نکل جانے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مجھے چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاؤ گے؟ میں تو تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، کسی دوسری کا نام بھی لوگے تو رونے لگوں گی۔ رونے کی حماقت نہ کرو، صرف ایک بار ملو اور مجھے اپنا اسیر کر لو۔ پلیز ضد نہ کرو، پلیز میری ضد کے پیچھے میری والہانہ محبت کو دیکھو۔ پیار تو کرتے ہو، مگر تمہاری یہ دھمکی میرا دل توڑ رہی ہے کہ کسی دوسری سے مل سکتے ہو۔ ایسا وقت ہی نہ آنے دو، میں فون بند کر رہا ہوں، اچھی طرح سوچ لو، آدھے گھنٹے بعد تمہارا SMS اٹینڈ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے اسے سزا دینے کے طور پر رابطہ ختم کر دیا۔ ادھر سمینہ جانتی تھی کہ وہ راضی کے ساتھ میسج پر لگا ہوگا۔ اس نے میسج لکھا، ہائے کاشف، جاگ رہے ہو؟ کاشف نے خوش ہو کر جواب دیا، نہیں، تم سے ملنے کے بعد میری نیند ہی اڑ گئی ہے۔ اچھا، واقعی، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم واقعی مجھے سچے دل سے چاہتی ہو، راضی کی طرح نخرے نہیں کرتی، میں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس نے لکھا، ممی مجھے آواز دے رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ میرے کمرے کی لائٹ آن کیوں ہے، میں بتی بجھا کر سو رہی ہوں، کل بات کروں گی۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ کاشف نے اپنے فون کو سینے سے لگا کر کہا، یہ ہے کھلے دل کی لڑکی، کل اس سے کچھ اور کھل کر باتیں ہوں گی۔ ادھر سمینہ نے راضی کو میسج لکھا، میں نے تیرے مجنوں کو اشارتاً کہہ دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے گا اس سے مل لوں گی۔ راضی نے کہا، میں بھی راضی ہو جاؤں گی، اسے تو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ راضی نے کہا، ہاں، سکھانا تو ہوگا۔ اس نے سمینہ سے رابطہ ختم کر کے کاشف کو میسج لکھا، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، پلیز کہیں ملنے کی بات نہ کرو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے لکھا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، یہ شرمانے کی باتیں نہ کرو، ابھی تم راضی نہ ہوئی تو کل سے تمہارے میسج کا جواب نہیں دوں گا۔ ایسا ظلم نہ کرنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، تو پھر مان جاؤ میری بات۔ کیسے مان جاؤں، کہاں ملو گی؟ گھر سے کبھی تنہا نہیں نکلتی باہر میں، اپنے ہی گھر میں چاہوں تو۔ اس نے میسج ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بولا، میں تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر میں بھی چلا آؤں گا، بزدل نہیں ہوں، پیار کیا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر ملنے آؤں گا۔ مجھے سوچنے سمجھنے دو۔ سوچنا سمجھنا کیا ہے، ہر رات اسی وقت فون کے ذریعے تمہارے پاس آتا ہوں، تمہارے گھر میں سبھی گہری نیند سوتے رہتے ہیں، کل ہمت کرو گی تو چھپ کر چلا آؤں گا۔ ان تینوں سہیلیوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اسے ایک بار رات کو ضرور بلایا جائے، اس کے عشق کا بخار ضرور اتارا جائے۔ راضی نے ہاننے کے انداز میں کہا، تم نے تو مجبور کر دیا ہے،
اب تمہاری بات نہیں مانوں گی تو اور کس کی مانوں گی؟ تو پھر بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ اس نے پہلی بار اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ راضی نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ دیوار پھاند کر صحن میں آئے گا تو ایک بند دروازے کو کھولنے کے بعد ہی مکان کے اندر آ سکے گا۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد اطمینان ہوا کہ اسے اپنے گھر سے یہاں تک کسی نے چور کی حیثیت سے دیکھا نہیں ہے، وہ کسی کی نظروں میں نہیں آیا ہے۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں بڑے میاں رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے سے نکل کر صحن والے ٹوائلٹ میں گئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد واپس آنے والے ہیں۔ لیکن واپس کیسے آئیں گے؟ اس نے تو اندر سے آ کر دروازے کی چٹکنی لگا دی تھی۔ بڑے میاں حیران ہوتے کہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو گیا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تو وہ دستک دیتے، گویا خطرے کا گھنٹا بجاتے، گہری نیند سونے والوں کو آوازیں بھی دیتے۔ ایسا ہی کچھ ہونے والا تھا۔ پنجرے میں بند ہونے والا کسی معجزے سے بچ نکلنے والا نہیں تھا۔ اس نے کوریڈور سے گزر کر اندر جانے سے پہلے راضی کو میسج دیا، یہ تم نے اچھا کیا، دروازہ کھول دیا۔ راضی نے جواب میں لکھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو دروازہ نہیں کھولا ہے۔ کیوں مذاق کرتی ہو؟ یہ آپ تو نہیں کھل جائے گا۔ چلو یہ بتاؤ، اس کوریڈور کے بعد پہلا کمرہ کس کا ہے اور تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے جواب کا انتظار کیا، موبائل فون کی ٹارچ بجھا دی، پہلے کی طرح تاریکی چھا گئی۔ بڑے میاں کے کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا، وہ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ایسے وقت 100 طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، لیکن یہ تسلی تھی کہ راضی جاگ رہی ہے۔ اس نے میسج کا جواب نہیں دیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود آ رہی ہے۔ سراسر خوش فہمی تھی، انتظار طول کھینچ رہا تھا۔ اس نے میسج دیا، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کیا آ رہی ہو؟ اسے پھر جواب نہیں ملا۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، کیا بات ہے، میں اس کے گھر میں گھس آیا ہوں اور یہ 2 قدم چل کر میرے پاس نہیں آ رہی ہے اور اب میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی۔ کیا گھر میں کوئی اور جاگ گیا ہے اور وہ بستر میں دبک گئی ہے؟ اس نے خود کو دلاسا دیا، وہ کسی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے۔ پھر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کسی کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ ادھر آ سکتا ہے۔ وہ فوراً ہی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایسے مشکل وقت میں چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے ہی وقت دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا، پھر بڑے میاں کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، ارے دروازہ اندر سے بند کیسے ہو گیا؟ میں تو کھلا چھوڑ کے گیا تھا۔ باہر سے بیمار سی آواز نے سمجھا دیا کہ دروازہ معشوقہ نے نہیں، گھر کے کسی بیمار بوڑھے نے کھولا تھا اور وہ بوڑھا اسی کمرے میں رہتا ہے جہاں وہ مشکل وقت میں چھپنا چاہتا تھا۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، نہ دروازہ کھول کر بھاگ سکتا تھا، نہ اس کمرے میں جا کر چھپ سکتا تھا۔ باہر سے دروازے کو جھٹکے دیے گئے، جھنجھلاتی ہوئی سی آواز آئی، ارے یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ پھر دروازے پر 2-4 ہاتھ مارنے کی آواز دھماکوں کی طرح ابھری۔ اب تو گھر کے لوگ جاگنے ہی والے تھے۔ وہ بوکھلا کر کبھی ادھر کبھی ادھر جانے لگا۔ بڑے میاں کھانستے ہوئے دروازہ پیٹتے ہوئے آوازیں دیتے رہے، بیٹے عبید، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ دروازہ کھولو۔ بہو، کیا تم نے بند کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ صرف جوتے ہی نہیں پڑیں گے، اس کی ہڈیاں پسلیاں بھی توڑ دی جائیں گی۔ وہ دروازہ کھول کر بڑے میاں کو دھکے دیتا ہوا وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن رات کے سناٹے میں دروازہ پیٹنے کی اور بڑے میاں کی چیخنے کی آواز دور تک جا رہی تھی۔ بھاگنے والا اس گلی محلے میں کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا۔ عقل نے سمجھایا، گھر میں ہی کہیں چھپنا چاہیے، ہو سکتا ہے راضی کے پاس چھپنے کی جگہ مل جائے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر آیا، اس پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا وہ اندر سے بند ہے۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس دروازے تک پہنچتے ہی اندر سے آواز آئی، پتہ نہیں ابا جان کیوں دروازہ پیٹ رہے ہیں؟ ایک خاتون کی آواز سنائی دی، وہ دروازہ کھولنے کو کہہ رہے ہیں، آخر وہ ہیں کہاں؟ اندر ہیں یا باہر ہیں؟
وہ ہاتھ سے پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے میں دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک صحت مند قداور شخص کھڑا ہوا تھا۔ کاشف نے اسے راضی کے ساتھ کپڑے کی دکان میں دیکھا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا اور ماں پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ حقیقتاً راضی کے نہیں، اس کی پڑوسن حدیقہ کے ماں باپ تھے۔ ماں اسے دیکھتے ہی چیخ پڑی، یہ کون ہے؟ باپ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ 18 برس کا نوخیز جوان تھا، صحت مند بزرگ کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگا۔ کون ہے بے تو؟ گھر میں کیسے گھس آیا؟ بول، ابا جان کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ بول نہیں پا رہا تھا، گردن مضبوط ہاتھوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ رہا تھا، اس قداور کے سامنے چھپکلی بن گیا تھا۔ بزرگ نے خاتون سے کہا، جاؤ دیکھو ابا جان کہاں ہیں، کیوں چیخ رہے ہیں؟ خاتون کمرے سے نکل کر جانے لگی۔ وہ بزرگ گردن چھوڑ کر اس کی پٹائی کرنے لگے۔ وہ جواباً لڑتا تو میاں بیوی دونوں چیخنے لگتے۔ یوں محلے والے دوڑے چلے آتے۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے نہ مارو، میں چور نہیں ہوں، میں یہاں چوری کرنے نہیں آیا ہوں، اللہ رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چوری کرنے نہیں آیا ہوں۔ بزرگ کا ہاتھ پہلوانی تو نہیں تھا، لیکن چوٹ لگ رہی تھی۔ وہ مار کھاتا ہوا اکڑوں بیٹھ گیا تھا، اب لاتیں کھا رہا تھا اور وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، یہاں چوری کرنے نہیں آیا ہے تو کیا نماز پڑھنے آیا ہے؟ ابے تو ہے کون؟ بڑے میاں اپنی بہو کے ساتھ وہاں آ گئے۔ وہ ایک موٹی سی لکڑی لے کر آئے تھے۔ بیٹے نے باپ سے لکڑی لے کر اسے ایک جمائی۔ وہ فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے بولا، ارے باپ رے، میں مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ خاتون نے کہا، اس کا منہ دباؤ، یہ چیخ رہا ہے، ابھی پورا محلہ آ جائے گا، ہماری بچی بدنام ہوگی کہ یہ اسی سے ملنے آیا ہے۔ اسے پھر ایک لکڑی پڑی۔ وہ چیختے ہوئے، بدن سہلاتے ہوئے بولا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ اسے ایک لات مارتے ہوئے بولا، ابھی چپ، میری بیٹی کا نام زبان پر لائے گا تو منہ توڑ دوں گا، تیری تو لاش ہی یہاں سے جائے گی۔ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بولوں گا، اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لو، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کتے کمینے، تو اتنی رات کو سچی محبت کرنے آیا ہے، یہاں سے نکل کر ہمیں بدنام کرے گا؟ وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ خاتون نے اپنے میاں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ چلا تو نہیں رہا ہے، لیکن آپ جو غصے میں بول رہے ہیں تو یہ آواز دور تک جا رہی ہوگی، کیوں بدنامی کو دروازے پر بلا رہے ہیں؟ لیکن بڑے میاں نے کہا، ہاں بیٹے، اپنا منہ بند رکھو اور اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوسو، پھر پٹائی کرو۔ خاتون نے کہا، پٹائی کرنے سے کیا حاصل ہوگا، یہ کہ نہیں سوچتے کیوں بدنامی کو دروازے پر بلا رہے ہیں؟ بڑے میاں نے کہا، ہاں بیٹے، اپنا منہ بند رکھو اور اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوسو، پھر پٹائی کرو۔ خاتون نے کہا، پٹائی کرنے سے کیا حاصل ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں سے باہر نکلے گا، محلے والوں کی نظروں میں آئے گا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ لکڑی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا، ہم اسے پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکیں گے، بدنامی ٹی وی اور اخباروں تک پہنچ جائے گی۔ خاتون نے میاں کے قریب ہو کر سرکوشی کے انداز میں کہا، ہم پہلے ہی کون سے نیک نام ہیں؟ وہ غصے سے بولا، بکواس مت کرو، ہم گھر کی بات باہر اچھالنے نہیں جا رہے ہیں، مگر یہ کتا ہمارا منہ کالا کرنے آیا ہے۔ وہ بولی، غصہ تھوک دیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسٹور روم میں بند کریں اور پھر ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں۔ ایسے وقت حدیقہ ایک کمرے سے نکل کر وہاں آئی۔ کاشف کی ہڈیاں پسلیاں دکھ رہی تھیں، وہ فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ حدیقہ کو دیکھتے ہی اچھل کر بیٹھ گیا، رونے کے انداز میں بولا، دیکھو راضی، تمہاری محبت میں میرا کیا حال ہو رہا ہے، مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ حدیقہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ماں باپ سے پوچھا، یہ کون ہے، مجھے راضی کیوں کہہ رہا ہے؟ باپ نے پوچھا، کیا تم اسے نہیں جانتی؟
मैं पहली बार इसे देख रही हूँ। वो फर्श पर से उठते हुए बोला, राजी झूठ न बोलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो सख्त लहजे में बोली, मेरा नाम राजी नहीं है। तुमने तो यही नाम बताया है। क्या इस बात से इनकार करोगी कि रोज़ रात को 1 बजे के बाद अपनी अम्मी के फ़ोन पर SMS के ज़रिए बातें करती हो? खातून ने कहा, मेरे पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है। हदीका के बाप ने कहा, इस घर में फ़ोन सिर्फ मेरे पास है। तुम मेरी बेटी का नाम तक नहीं जानते। क्या झूठी बातें बनाकर यहाँ से निकल सकोगे? आपकी बेटी ने फ़ोन पर कहा था कि इसका नाम राजी है। ये हैदरी मार्केट में शॉपिंग के लिए आएगी। मैं वहाँ इसकी सूरत देख सकूँगा। वो हदीका को देखते हुए बोला, इसी फ़ोन के मुताबिक कल मैंने हैदरी मार्केट में इसकी सूरत देखी। तुमने भी मुझे वहाँ देखा था ना? सच बोलो। वो क्या बोलती? एक बार इस पर नज़र पड़ी थी, फिर इसे नज़रअंदाज करके भूल गई थी। वो बोली, तुम मुसलसल झूठ बोलते जा रहे हो। मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। वो अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमने मुझे इस घर का पता बताया था और कहा था कि मैं आज रात यहाँ मिलने आऊँ तो मेरा इंतज़ार करोगी। हदीका ने कहा, बकवास मत करो। न मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है, न तुम्हारा फ़ोन नंबर जानती हूँ। इसकी माँ ने कहा, बात ये समझ में आ रही है कि ये लड़का फ़ोन पर किसी लड़की के पीछे पड़ गया था। इस लड़की ने इसे हमारी बेटी के पीछे लगा दिया और ये उल्लू बनकर यहाँ चला आया है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, हाँ मैं उल्लू हूँ, गधा हूँ। पता नहीं वो कौन है जो राजी के नाम से मुझे धोखा देती रही और आज मुझे जूते खाने के लिए यहाँ पहुँचा दिया है। आते हुए वो बाप के कमरे से अपना फ़ोन भी चुरा लाया था। बड़े मियाँ रस्सियाँ लेकर आए और बेटे को देते हुए कहा, बहू जो कहती है वो करो। इसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसो, इसे स्टोर रूम में बंद करो। फिर हम ठंडे दिमाग से बैठकर सोचेंगे कि इसके साथ क्या करना है। उन्होंने यही किया। इसे स्टोर रूम में ले लाकर वहाँ बिठाकर उसके हाथ पांव बांधते हुए बाप का नाम और पता ठिकाना पूछा। उसने बताया कि उसका नाम काशिफ अकबर है, बाप का नाम जलाल अकबर है। नाज़िमाबाद में इनके 4 मकानात और नॉर्थ कराची में 6 दुकानें हैं। इनसे 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया वसूल होता है। वो बाप बेटा कोई काम धंधा नहीं करते और किसी गलत धंधे में भी नहीं हैं। उन्होंने इसका फ़ोन लेकर कहा, यहाँ बैठे रहो, हम अभी आएंगे। वो इसके बाप का फ़ोन नंबर मालूम करके इसे स्टोर रूम में बंद करके एक कमरे में आ गए। बाप ने बेटी से कहा, तुम इसे नहीं जानती और ये तुम्हें राजी के नाम से जानता है। इसका मतलब है कि किसी लड़की ने इसे अच्छी तरह उल्लू बनाया है। राजी के फर्जी नाम से इसे तुम्हारी तरफ भटका दिया है। हदीका ने कहा, ऐसा ही कुछ हुआ है। माँ ने बेटी को देखकर कहा, लड़का तो अच्छा है। बेटी ने बाप को देखा। वो बोला, हाँ दब्बू किस्म का है, दबाओ तो दब के रहेगा। बड़े मियाँ ने कहा, कह रहा था कि महीने में लाख से ऊपर की आमदनी है। माँ बाप बेटी और बड़े मियाँ एक दूसरे को समझने और समझाने वाली नज़रों से देखने लगे। बाप उठकर कमरे से बाहर आया। राहदारी के दूसरी तरफ स्टोर रूम था। इसने दरवाज़ा खोलकर काशिफ के पास आकर मुंह पर से कपड़ा हटाया, फिर पूछा, तेरे कितने भाई बहन हैं? वो बोला, मेरी एक ही बड़ी बहन है। ठीक 2 महीने बाद इसकी शादी होने वाली है। अम्मी का इंतकाल हो चुका है, सिर्फ मैं और अब्बू रह जाएंगे। और वो जो तुम्हारे बाप के 10 मकानात हैं और इनसे लाख रुपए की आमदनी है, इसके तुम ही अकेले हकदार हो या और कोई भी है? और कोई नहीं है। बाप के बाद सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे जाने दो। मेरे अब्बू को कुछ ना बताओ, इन्हें मालूम होगा तो वो शर्म से मर जाएंगे। वो गिड़गिड़ाने लगा, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे और जूते मार लें मगर अब्बू से कोई बात ना। इसकी बात पूरी होने से पहले ही इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, फिर ऊपर से पट्टी बांधकर स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके हदीका का बाप कमरे में वापस आ गया। बेड के सिरे पर बैठते हुए बोला, इसकी माँ मर चुकी है, कोई भाई नहीं है,
ایک بڑی بہن 2 مہینے کے بعد اپنے گھر کی ہو جائے گی، وہ جائیداد کا اکیلا وارث ہے۔ ماں نے بیٹی کو دیکھا اور پھر کہا، لڑکا تو ہمارے دباؤ میں آ جائے گا، کیا ہم پولیس تھانے کی دھمکیاں دیں گے تو باپ جھکے گا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھا۔ باپ نے کہا، وہ اپنے علاقے میں بہت عزت دار ہے، میں دھمکی دوں گا کہ ہماری بات نہ مانی تو اس کے بیٹے کا آدھا سر مونڈ کر، آدھا چہرہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھا کر پورے علاقے میں گھمایا جائے گا، وہ تو ہاتھ جوڑ کر ہماری بات مانے گا۔ ماں نے کہا، جلدی نہ کریں، پہلے لڑکے کو اچھی طرح جھکا لیں، اس نے کل حدیقہ کو دیکھا تھا، اسے پسند کر کے ابھی یہاں آیا ہے، میں چاہتی ہوں ابھی حدیقہ اس کے پاس جائے، پھر اس سے بات کریں، پہلے میاں بیوی راضی ہو جائیں، پھر تو اس کا باپ بھی ضرور راضی ہوگا۔ ماں نے دانشمندانہ مشورہ دیا۔ باپ اور دادا حدیقہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ سر جھکائے گہری سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اس کی خاموشی کہہ رہی تھی کہ بزرگوں کا اچانک اتنا بڑا فیصلہ اس کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے، وہ زندگی کے کسی بھی چیلنج کو قبول کر سکتی ہے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بزرگوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی کمرے کے باہر آئی۔ آگے کچھ فاصلے پر اسٹور روم تھا۔ وہ کمرے کے باہر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس قیدی کے پاس جانے سے پہلے سوچنے لگی کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کمرے کے اندر اس کے باپ نے کاشف کے فون کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر اس کے باپ کے نمبر پنچ کیے، اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، فوراً ہی کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رات کے 2:30 بجے تھے، گہری نیند سونے کا وقت تھا۔ آخر نیند میں ڈوبی ہوئی خوشخبر آواز سنائی دی، نامعقول، اتنی رات کو باپ کی نیند حرام کر رہا ہے، اتنی رات کو کیا مار پڑی ہے فون کرنے کی؟ وہ بولا، تمہارے بیٹے کا فون میرے پاس ہے، میرا نام اسرار احمد ہے، تم ذرا آنکھیں اچھی طرح کھولو، منہ پر پانی کے چیٹے مارو، پھر باتیں کرو۔ وہ حیرانی سے بولا، کاشف کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ نامعقول کہاں ہے؟ اس نامعقول کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس طرح جانور کو باندھنے کا مطلب ہوتا ہے اسے ذبح کیا جائے گا، اور انسان کو باندھنے کا مطلب ہوتا ہے اسے حوالات میں پہنچایا جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میرے بھائی، اتنی رات کو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا میرے بیٹے نے تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچایا ہے؟ وہ اتنی رات کو میری بیٹی سے ملنے، ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالنے ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کاشف گھر میں نہیں ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ جلال اکبر بستر سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا بیٹے کے کمرے کی جانب آیا اور آوازیں دینے لگا، کاشف، کہاں ہو؟ کیا گھر میں نہیں ہو؟ یہ تمہارے فون سے کون بول رہا ہے؟ وہ کاشف کے کمرے میں آیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بیٹی کو آواز دی، نبیلہ، یہ کہاں گیا ہے؟ میں فون پر کیسی باتیں سن رہا ہوں؟ کسی نے اسے رسیوں سے باندھ کر رکھا ہے۔ نبیلہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا، میں نے 1 گھنٹے پہلے یہاں آ کر دیکھا، کاشف یہاں نہیں تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ پریشان ہو جائیں گے، سوچا کہ ابھی آ جائے گا۔ باپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کہاں سے آئے گا؟ وہ تو کہیں رسیوں سے بندھا پڑا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کو دیکھا، پھر اسے کان سے لگا کر بولا، اے بھائی صاحب، آپ کون ہیں؟ آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ اسرار احمد، میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں، تمہارا بیٹا ہماری عزت سے کھیلنے آیا تھا۔ کیا تم تہذیب اور شرافت کو سمجھتے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم جانتا ہوں، ہم عزت دار لوگ ہیں، میں تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں ابھی آؤں گا۔ آنا تو ہوگا، نہیں آؤ گے تو بیٹے کو زندہ نہیں پاؤ گے، نہ ہم بے عزتی سے جئیں گے نہ اسے جینے دیں گے۔ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ سب کی عزتیں رکھنے والا ہے، ہماری آپ کی بھی عزت رکھے گا۔ میرے بیٹے سے بات کرائیں، مجھے وہاں کا پتہ بتائیں۔ بتاؤں گا، تمہیں تو آنا ہی ہوگا۔ فون پر بیٹے کی بھی آواز سنو گے، لیکن کچھ دیر بعد، جب تک میری کال نہ آئے کسی کو معلوم نہ ہو
کہ تمہارے بیٹے کو کہیں باندھ کر رکھا گیا ہے۔ ہمارے معاملے میں پولیس آئے گی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے نا؟ نہیں، پولیس نہیں آئے گی، میں کسی سے نہیں بولوں گا، ہم اور آپ مل کے اس معاملے کو نمٹا لیں گے۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، میری کال کا انتظار کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ باپ مجبور تھا، اسے انتظار کی سولی پر لٹکتے رہنا تھا۔ ادھر اسرار احمد فون بند کر کے بیٹے کی طرف آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسٹور روم میں کاشف سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ وہ راہداری میں آ کر اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسٹور روم کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ دروازے کے سامنے مصلی پر نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ ناگواری سے پلٹ کر کمرے میں آیا، پھر بیوی سے بولا، یہ نماز کا کون سا وقت ہے؟ بیگم اسرار نے کہا، عبادت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ ذرا صبر سے کام لیں، ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ وہ بیڈ کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حدیقہ نے دروازے پر آ کر کہا، امی ابو ادھر نہ آئیں، میں کسی کے سامنے اس سے باتیں نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، تم جاؤ، باتیں کرو، کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ باپ نے اعتراض کیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ بڑے میاں نے کہا، رہنے دو بیٹے، ابھی آ جائے گی۔ ابا جان، وہ بدماش بھاگ جائے گا۔ بیگم نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، بیٹی ٹھکانے لگ گئی ہے، صبح ہوتے ہی ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ پورے 3 برس بعد ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اسرار احمد بیڈ کے سرے پر بیٹھا تھا اور بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حدیقہ دروازے کے پاس آ کر رک گئی، چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی، پھر اسے کھولا۔ وہ رسیوں سے بندھا ہوا فرش پر بیٹھا تھا۔ حدیقہ کو دیکھتے ہی اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی، دھیمی آواز میں بولی، موبائل فون پر دوستی کیسی لگ رہی ہے؟ ہم کسی کو دیکھتے نہیں، صرف آواز سنتے ہیں۔ کسی راضی نے تمہیں دھوکہ دیا اور میرے گھر میں پہنچا دیا۔ وہ دھوکہ نہ دیتی، تم اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتے تو ابھی اس کے گھر میں گناہ گار نہ بنتے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ بولی، جب من پسند لڑکی سے نکاح پڑھانے کی، اسے قبول کرنے کی کھلی اجازت ہے، تو پھر گناہ کرنا کیا ضروری ہے؟ جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ اب کہا جائے گا کہ میرے ساتھ نکاح قبول کرو اور مجھے یہاں سے اپنے گھر لے جاؤ۔ میں خوبصورت ہوں نا؟ کل مجھے دیکھا ہے، تبھی یہاں آئے ہو۔ سوچا تھا پھول کی پتیاں نوچ کر چلے جاؤ گے؟ کیا یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ یوں گلے کا پھندہ بن جاؤں گی؟ میرے ابو نے فون کیا ہے، تمہارے ابو آنے والے ہیں۔ اگر وہ مجھے بہو بنانے سے انکار کریں گے تو تمہارا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر تمہارے علاقے میں گھمایا جائے گا۔ وہ اس کے منہ پر سے پٹی ہٹا کر ٹھسا ہوا کپڑا منہ سے نکال کر بولی، کیا تمہارے ابو تمہیں گدھے پر بدنامی کا اشتہار بنتے دیکھ سکیں گے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، وہ شرم سے مر جائیں گے۔ کیا انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ ہاں، تم سے باتیں کرنے کے بعد یہاں سے جاؤں گی۔ اپنی امی ابو کو یقین دلاؤں گی کہ تم مجھے دلہن بنا کر یہاں سے لے جاؤ گے تو وہ تمہارے ابو کو یہاں بلائیں گے۔ اس نے بے اختیار انکار میں سر ہلایا تو وہ بولی، اگر مجھے دلہن نہیں بناؤ گے تو ابھی ہمارے خاندان کے ہٹے کٹے جوانوں کو بلا کر تمہیں گدھے پر بٹھا دیا جائے گا۔ وہ جلدی سے بولا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اور ابو بھی اپنی نیک نامی کی خاطر تمہیں بہو بنا لیں گے۔ حدیقہ نے بہت دھیمی سی کھسیانی ہنسی ہنس کر کہا، میری اوقات کیا ہوئی؟ میں کوئی گری پڑی چیز ہوں جسے بیٹا اور باپ بہت مجبور ہو کر اپنے گھر کی عزت بنائیں گے؟ کیا میرے بارے میں جانتے ہو کہ میرا چال چلن کیسا ہے؟ تمہیں دیکھتے ہی دل کہتا ہے کہ تم بہت سیدھی سادی حیا والی ہو۔ ہاں، کبھی میں حیا والی بے داغ تھی، اب نہیں ہوں۔ کاشف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی لڑکی کبھی خود کو داغدار نہیں کہتی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم حیران ہو نا، میں خود پر کیچڑ اچھال رہی ہوں۔ کاشف اس کا منہ تک رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، حالات تمہیں مجبور کر رہے ہیں،
तुम मुझे दुल्हन बना कर ले जाओगे। इससे पहले कि घर ले जाओ, दुल्हन का घूंघट उठाओ, मैं अपने चेहरे से नकाब उठा रही हूँ। उसने कहा, मैं भी मोबाइल फ़ोन की मारी हूँ, मैंने भी अंधा इश्क किया था, ये मजबूरी होती है, क्या किया जाए। फ़ोन के दूसरी तरफ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, या मैसेज के ज़रिए झूठी तहरीरें पढ़ने को मिलती हैं। मैंने इसे दिल से चाहा था, मेरे दिल में तो कोई खोट नहीं था। इसी तरह इसे भी नेक नियत सच्चा आशिक समझती रही। वो ज़रा तवक्कुफ से बोली, फिर वही हुआ जो हर मर्द चाहता है। वो मुझसे तन्हाई में मिलने को कहने लगा, मैं इसे टालती रही। फिर वो नाराज़ होने लगा तो मैं पिघल गई। मुँह और जज्बात शर्म व हया को थपक कर सुला देते हैं। मैं रात को तन्हाई में मिलने के लिए राज़ी हो गई। तुम आ जाए हो। आज से 3 बरस पहले वो इसी तरह रात को छुपकर यहाँ इसी मकान में आया था, फिर मेरी नादानियों से फ़ायदा उठाकर चला गया। दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इस आशिक ने दूसरे दिन फ़ोन के ज़रिए मुझसे कहा, सॉरी हदीका, कल मेरा फ़ोन 2 बदमाशों ने छीन लिया था, तुमसे राब्ता न कर सका। फिर डैडी को दिल का दौरा पड़ा था, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, इसीलिए वादे के मुताबिक कल रात ना आ सका। ये सुनते ही मेरे जहन को झटका सा लगा। वो तो आया था और रात ख़राब कर गया था। मैंने तड़प कर कहा, ये क्या कह रहे हो, कल रात तुम आए थे, यहाँ बड़ी देर तक रहे थे। वो बोला, ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तमाम रात डैडी के पास अस्पताल में था। मैं एकदम से रोने लगी। यूं अंधी बनकर लुट जाने का सदमा क्या होता है ये मैं ही जानती हूँ। वो समझाने लगा कि रोने से लुटी हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मुझे कभी आबरू बाख्ता होने का ताना नहीं देगा। मैंने रोते हुए पूछा, किसी दूसरे को कैसे मालूम हुआ कि तुम रात को मिलने के लिए आओगे। उसने कहा, हमने SMS के ज़रिए मुलाकात के लिए रात का वक्त तय किया था। जो शख्स मुझसे फ़ोन छीन कर ले गया था उसने मेरे फ़ोन पर ये सब पढ़ा होगा। वो 2 थे, उन्होंने मुझ पर नज़र रखी होगी। उन्हें मालूम हुआ होगा कि मैं रात को बीमार बाप के साथ रहूँगा। इनमें से एक बदमाश रात को मुझे अस्पताल में देखता रहा, दूसरा तुम्हारे पास पहुँच गया। मैं रोने के सिवा और क्या कर सकती थी। उसने कहा कि तुम मेरी मोहब्बत की पूंजी हो, कोई लूट कर चला गया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब तक मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं भी सदमे से टूट रही थी। मैं इससे मिलने के लिए बेचैन हो गई। मैं चाहती थी वो मुझे रोते हुए देखे और अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे, तभी मेरा सदमा कम हो सकता था। मैंने दूसरी रात उसके लिए रास्ता हमवार किया। दादा जान जिस कमरे में रहते हैं, इधर का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। इस रात वो आया तो जैसे मुझे बहुत बड़ी पनाह मिल गई। मेरा अपना महबूब मुझे मिल गया। उसने मुझे बड़ी तसल्लियाँ दी, बड़ा प्यार दिया और फिर चला गया। आह, इस दुनिया में रहकर कैसे कैसे फरेब खाने पड़ते हैं। दूसरे दिन मेरे महबूब ने फ़ोन पर कहा, क्या चीज़ हो तुम, हम 3 दोस्त हैं, 2 ने तो फैज़ हासिल कर लिया है, तीसरा मैं रह गया हूँ। ये सुनते ही मैं चकरा कर रह गई। मुझे प्यार का फरेब देकर यके बाद दीगरे 2 फरेबियों ने लूट लिया था। मैं इसे फ़ोन पर गालियाँ देने लगी। वो हंसता रहा। मैं तमाशा बन गई थी। यूँ लग रहा था जैसे तमाम दुनिया मुझ पर थू थू कर रही है और हंस रही है। उसने कहा, हमारे सामने पर्सा ही न दिखाओ, हमारा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है, जब भी हमारी सिकंदरी याद आए तो कॉल कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। हदीका बोलते बोलते चुप हो गई। काशिफ उसे देख रहा था। उसकी आंखों से सदमा झलक रहे थे। वो बोली, पता नहीं गुनाहगार कैसे छुप जाते हैं। मेरी नादानी छुप न सकी। पहला महीना, फिर दूसरा महीना, फिर लेडी डॉक्टर ने बताया कि मैं हमल से हूँ। ये तो पाँव तले से ज़मीन सिरकाने वाली बात थी। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। मुझे बताना पड़ा कि बात क्या थी और किस तरह एक नहीं 2 मक्कारों से मैं धोखा खा गई हूँ। अब्बू को मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी पिटाई की। भाईजान और भाभी जान ने धमकी दी
कि इस बदनामी को ज़ाहिर होने से पहले ख़त्म ना किया गया तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। बदनामी ख़त्म ना हो सकी। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बीमार हूँ, मेरे बदन में खून नहीं है और अगर हमल ज़ाया किया जाएगा तो जान से जा सकती हूँ। एक बच्ची को दुनिया में आना था, इसे आने से कोई रोक ना सका। सारा ख़ानदान मुझ पर छी छी थू थू करने लगा। जहाँ मेरा रिश्ता लगा था वो टूट गया। अब अपनी बिरादरी में कोई मुझे बीवी और बहू बनाने वाला नहीं रहा। अम्मी और अब्बू के लिए सदमे की सबसे बड़ी बात ये थी कि भाईजान बीवी और बच्चों को लेकर दूसरे मकान में चले गए। साफ कह दिया कि जब हदीका इस घर से टलेगी, कहीं इसकी शादी हो जाएगी या ये मर जाएगी, तभी वो बीवी बच्चों के साथ वापस आएंगे। वो थके हुए अंदाज में बोली, मेरी बच्ची 2.5 बरस की हो गई है। मेरी खाला जान बेवा हैं, इनके पास रहती है। पिछले 3 बरसों से इंतज़ार हो रहा है कि कोई शादीशुदा बूढ़ा ही मुझसे निकाह पढ़ाकर बच्ची के साथ मुझे ले जाए। अम्मी अब्बू अपने पोते और पोती से मिलने को तरसते रहते हैं। जब तक मैं इस घर से नहीं टलूँगी, भाईजान बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आएंगे। खालाजान बीमार रहती हैं। मेरी बेटी मोमी को आज नहीं तो कल मेरे ही पास आना है। मुझे ही कंवारी माँ बनकर इसकी परवरिश करनी होगी और मेरी वो मासूम बच्ची बदनामियाँ सुनते सुनते मेरे साए में परवान चढ़ेगी। इन तमाम मसाइल का हल एक ही है कि कोई मुझे ब्याह कर बच्ची के साथ यहाँ से ले जाए। और आज तुम अपनी बदनसीबी और मेरी खुशनसीबी से यहाँ आकर फंस गए हो। काशिफ इसे खामोशी से तक रहा था। हदीका ने पूछा, कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूँ? तुमने अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह और अपनी कमज़ोरियाँ यूँ बयान कर दी हैं जैसे किसी का डर ना हो, किसी की परवाह ना हो। 3 बरसों से डरती आ रही हूँ तो क्या अच्छा हुआ? इसका जवाब है कि मैं तो हूँ बदनसीब। मेरी मोमी के नसीब इस वक्त अच्छे होंगे जब कोई मुझसे शादी करेगा और मैं बेटी को एक बाप का नाम दे सकूँगी। इसरार अहमद की आवाज़ सुनाई दी। हदीका, कितनी लंबी बातें कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। इसने सर घुमाकर राहदारी के पार बंद दरवाजे को देखा, फिर कहा, अभी खोलती हूँ, बस 2-4 बातें रह गई हैं। काशिफ ने कहा, दरवाज़ा खोल दो, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। इस घर की 4 दीवारी में तुमने किसी चाहने वाले से धोखा खाया, मैंने भी एक चाहने वाली राजी से धोखा खाकर इसी छत के नीचे आ गया। मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। मजबूर होकर दुल्हन बनाओगे? ये बात तुम्हारे दिमाग में नक्श रहेगी कि मैं कंवारी पारसा नहीं थी, तुमसे पहले 2 मर्दों का मुंह देख चुकी हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, तुम्हारी बेटी को अपना नाम दूँगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे घर में एक आबरू बाख्ता बीवी और अपनी बेटी की एक गुनाहगार माँ बनकर रहा करूँगी और बाद में तुम मुझे धक्के दे के निकाल दोगे तो मैं और मेरे अब्बू तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं सच्चे दिल से वादा कर रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो बोलो, और कैसे यकीन दिला सकता हूँ? वो इसे गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए बोली, मैं यहाँ तुमसे निकाह पढ़वा कर वहाँ जाने के बाद धोखा नहीं खाना चाहती। दिल में फरेब और कीना रखकर इन रस्सियों से निजात हासिल करना चाहोगे तो कोई तुम्हारे दोगले इरादों को यहाँ समझ नहीं सकेगा। अगर तुम ईमानदार हो और दिल से मुझे कबूल करना चाहते हो तो यहाँ से जाने के बाद बारात के साथ आकर मुझे ले जाओगे। वो खुश होकर बोला, ऐसा हो जाए तो मैं धूमधाम से बारात लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हारे अब्बू मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो इसके हाथ और पाँव की रस्सियाँ खोलते हुए बोली, जो मेरी बेटी को दिल से बाप का प्यार देगा मैं इसे कबूल करूँगी। तुम यहाँ से मजबूर होकर मुझे न ले जाओ। तुम्हारे दिल में ईमान है तो बारात लेकर आओ। इसके हाथ पाँव खुल गए। वो बोली, ये मैं बहुत बड़ी हिमाकत कर रही हूँ, खुदा मुझे माफ़ करे। अम्मी और अब्बू से इनके बेटे का और पोते पोती का प्यार छीन रही हूँ। वो खुश होकर बोला, तुम बहुत ही ज़ियानत का दिल जीतने वाला काम कर रही हो। मैं तो ये जानती हूँ कि जब तक यहाँ रहूँगी मुझ पर घर वालों का कहर नाजिल होता रहेगा और मैं अपने ईमान के साथ तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करती रहूँगी। वो उसके साथ बंद दरवाजे के पास आकर बोली, अम्मी अब्बू
दरवाजे के पास आए, मेरी बात सुने। माँ की आवाज़ सुनाई दी, बातें तो इस लड़के से भी करनी हैं, तुम दरवाज़ा तो खोलो। वो बोली, काशिफ से कोई नहीं बोलेगा, ये जा रहे हैं, मैंने रस्सियाँ खोल दी हैं। बाप ने चीख कर कहा, क्या बकवास कर रही हो, वो भाग जाएगा। अब्बू, मैं इन्हें रुखसत कर रही हूँ, मुझे इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैं बातें कर चुकी हूँ। तुमने इसे जाने दिया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगा, दरवाज़ा खोलो। हदीका ने काशिफ को जाने का इशारा किया। वो बड़े जज्बे से बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। वो बोली, एहसान नहीं, एतमाद, मेरे एतमाद को न भूलना। वो उल्टे कदमों जाते हुए बोला, हाँ ठीक कहती हो, मुझ पर एतमाद कर रही हो, मैं नहीं भूलूँगा। फिर वो पलटकर दौड़ता हुआ सहन के दरवाजे को खोलकर जाते हुए नज़रों से ओझल हो गया। इसरार अहमद दरवाज़ा पीट रहा था। वो चुप खड़ी थी, काशिफ के दूर निकल जाने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद तो इसकी शामत आने ही वाली थी। दरवाजे को मुसलसल पीटा जा रहा था। वो बोली, अबू चुप हो जाएं, दरवाज़ा खुलने से पहले मेरी बातें सुन लें। माँ की आवाज़ सुनाई थी। वो इसरार अहमद से कह रही थी, आप ज़रा खामोश रहें, ये कहती है सुन लें। वो बोला, हम इसकी सुनते रहेंगे, वो भाग जाएगा, इसने रस्सियाँ खोल दी हैं। हदीका ने ठंडे लहजे में कहा, वो जा चुका है। वो फट पड़ा, दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या बक रही हो, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूँगा। तुम मरोगी तो मेरे पोते पोती यहाँ आएंगे और मैं तुम्हारी लाश पर से गुजर कर इन्हें यहाँ लाऊंगा। अब अपने बेटे और बच्चों के बगैर नहीं रहूँगा। माँ की आवाज़ आई, तुमने अपना ही नहीं हमारा भी मुंह काला किया है। बिरादरी में किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। 3 बरसों से इस हराम की जनी के साथ तुम्हें बर्दाश्त करते आ रहे हैं। बाप की आवाज़ आई, कोई रिश्ता मांगने तो क्या तुम पर थूकने भी नहीं आ रहा है। अभी आया था, हमने इसे मजबूर किया था, वो तुम्हें मनकूहा बनाकर इज्जत से ले जाता, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है। तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ोगी? छोड़ दूंगी, वो दरवाजे पर हाथ मारकर बोली, छोड़ दूंगी। यहाँ बेटा और आपकी आइंदा नस्ल ज़रूरी है, बेटी से नस्ल नहीं चलती, मैं गैर ज़रूरी हूँ। अभी दिन निकलते ही चली जाऊँगी, लेकिन मारपीट बर्दाश्त नहीं करूँगी, कोई मुझे हाथ ना लगाए। बंद दरवाजे के पीछे माँ बाप ने एक दूसरे को देखा। वो कह रही थी, आप सोच लें, मैं लात जूते खाकर नहीं जाऊँगी, मुझे मुसीबत ना बनाएं, चुपचाप जाने दें। इसने दरवाज़ा खोल दिया। वो इनके सामने तनकर खड़ी हो गई। बाप गुस्से में भरा था, इस पर हाथ उठा सकता था। माँ इनके दरमियान आ गई। उन्होंने स्टोर रूम की तरफ देखा, वहाँ फर्श पर रस्सियाँ पड़ी हुई थीं। इसने बेटी को गुस्सा दिखाते हुए बीवी से कहा, इसे अभी धक्के देकर निकालो। माँ ने कहा, ऐसे ही निकालना होता तो बेटे बहू से अलग ना रहते, ये तो दिमाग का फोड़ा बन गई है, बाहर कदम रखेगी तो फिर बदनामियाँ लाएगी। हदीका ने कहा, बेटियों को बदनाम होने का शौक़ नहीं होता, मुझे भी नहीं है, मैं यहाँ से खाला जान के पास चली जाऊँगी। बाप ने कहा, वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, मुश्किल से तो इनका गुजारा होता है। हम तुम्हारी बेटी की परवरिश के लिए इन्हें 3,000 रुपये महीना देते हैं, क्या तुम्हारे लिए 10,000 दिया करेंगे? मैं आपसे फूटी कौड़ी नहीं लूँगी। लड़कियाँ घर की 4 दीवारी में रहकर मेहनत मजदूरी करती हैं, मैं भी करूँगी। माँ ने कहा, तेरा सर फिर गया है, अभी अच्छी वाली ब्याही बनकर चली जाती। वो लड़का दब्बू किस्म का था, हमारे दबाव में रहता, तेरी बेटी को भी कबूल कर लेता। वो हाथ उठाकर बोली, बस अम्मी, वो मुझे यहाँ से ले जाता और बाद में धक्के देकर अपने घर से निकाल देता, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाता तो आप और अब्बू उसका क्या बिगाड़ लेते? आप अपने सरों से मुसीबत टालना चाहते हैं, मुझे तमाशा बनाना चाहते हैं, किसी तरह मेरे माथे पर मनकूहा का लेबल लगाना चाहते हैं। मैं झूठे लेबल के साथ नहीं जीऊँगी, तमाशा बनने से पहले चली जाऊँगी। वो मुँह फेर कर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। फर्श पर खुली हुई रस्सियाँ कह रही थीं कि दुल्हनें प्यार से लाई जाती हैं, रस्सियों से बांधकर नहीं लाई जाती। ए जाने वाले, अब तुझ पर ही तकिया है, गर कबूल उफ्तद सहे इज़्ज़ो शरफ। वो बुरी तरह फंस गया था, वहाँ से निजात मुमकिन नहीं थी।
लेकिन इस लड़की ने रिहाई दिलाई थी जिसे वो जानता भी नहीं था और जिसकी इज्जत से खेलने आ गया था। इसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी से बुराई करने गया था और इसने जवाबन भलाई की थी। वो इस वक्त मकान से निकलकर भाग रहा था। हदीका को भूल गया था। यह खौफ समाया हुआ था कि उसका बाप पीछे आ रहा होगा या पुलिस वाले इसे पकड़ लेंगे। फिर ये कि बदन की हड्डियां दुख रही थीं। लैला के जालिम बाप ने अच्छी तरह पिटाई की थी। नाक से और बाछों से रिसने वाला लहू जम गया था, लिबास फट गया था और डंडे खाने के बायस जिस्म के कई हिस्से सूज गए थे। वो लंगड़ाता हुआ एक गली से दूसरी गली में छुपता हुआ मेन रोड पर आया। वहाँ रक्शे टैक्सियाँ खड़ी रहती थीं। इस वक्त एक ही रक्षा था। वो पिछली सीट पर आकर गिरते हुए बोला, नाज़माबाद चलो। रक्षा ड्राइवर ने सर घुमाकर देखा। वो नीम तारीकी में वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दिया। अगर वो ज़ख्मी नज़र आता तो ड्राइवर खौफज़दा हो जाता कि इसके साथ खून खराबे वाला कोई मामला है और इसे कभी न ले जाता। लेकिन इसके नसीब में घर पहुंचना था। वो दिल ही दिल में राजी को गालियां देता हुआ अपने दरवाजे पर पहुंच गया। बाप और बहन की नींदें उड़ी हुई थीं। वो इसरार हिम्मत की काल के इंतज़ार में जाग रहे थे। बहन भाई की खैरियत और सलामती के लिए मुसल्ला बिछाकर दुआएं मांग रहे थे। दस्तक की आवाज़ सुनते ही जलाल अकबर ने तेज़ी से आकर दरवाज़ा खोला। फिर बेटे के चेहरे और लिबास पर लहू के धब्बे देखकर इसे गुस्सा दिखाना भूल गया। बहन इसे देखकर रोने लगी। वो सहारे के बगैर आया था, लेकिन बाप और बहन की हमदर्दियाँ हासिल करते रहने के लिए इनका सहारा लेकर लंगड़ाते हुए बिस्तर पर आकर गिर गया। बाप ने पूछा, ये क्या हालत बना कर आए हो? वो जवाब देने से कतराने के लिए आंखें बंद करके ऐसे कराने लगा जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो। बहन ने कहा, घर में पेन किलर है, एक गोली खिलाती हूँ, तकलीफ़ कम हो जाएगी। वो दवा लाने चली गई। जलाल अकबर बेटे को परेशान होकर देख रहा था। उसने कहा, किसी इसरार हिम्मत ने तुम्हारे फ़ोन से कहा था कि तुम उसके घर की इज्जत से खेलने गए थे। उसने तुम्हें रस्सियों से बांध कर रखा है। बाप बोल रहा था और इसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। इसरार अहमद ने कहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करेगा, लेकिन 2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद कॉल नहीं आई। तुम आ गए हो। बात क्या है? ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की और तुम्हें रिहा कर दिया? वो कराते हुए बोला, अब्बू, मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी करें, मेरी तकलीफ़ का ख्याल करें, जो हो गया इस पर मिट्टी डालें। क्या आपके इत्मीनान के लिए ये काफ़ी नहीं है कि ना इनकी इज़्ज़त पर आँच आई है, न मैंने आपकी इज़्ज़त पर हर्फ आने दिया है? इन बातों को जाने दें। इसने बेटे को घूर कर देखा, फिर करीब आकर इस पर झुक कर कहा, आंखें खोलो, मुझसे नज़रें मिलाओ। वो कराते हुए बोला, अब्बू, बहुत तकलीफ़ हो रही है, आंखें नहीं खुल रही हैं। अभी जूते मारूंगा ना तो खुल जाएंगी। तुम कोई कारनामा तो अंजाम देकर नहीं आए हो बरखुरदार। नबीला एक गिलास पानी और दवा लेकर आई। भाई से बोली, उठो, दवा खाओ। बाप ने कहा कि ये नहीं उठेगा, आँख नहीं खुल रही है, ये इसी तरह लेटे लेटे मर जाएगा। बेटी ने बाप के बदलते हुए तेवर देखकर हैरानी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो गुस्से से बोला, इसके लिए मरने की दुआ करो। तुम इसे भाई कहती हो ना? क्या भाई ऐसे होते हैं? 2 महीनों बाद तुम्हारी शादी है और ये हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाने गया था। उन्होंने इसे रस्सियों से बांध कर रखा था। अभी हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देते तो क्या तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने के लिए कोई बयाने आता? आने वाले रिश्ता तोड़ देते। लानत है ऐसे बेगैरत भाई पर और नाखलफ औलाद पर। उसने आंखें खोल दी। उठकर बैठते हुए बोला, जब बदनामी यहाँ तक आएगी और आपका सर झुकेगा तब आप मुझे बातें सुनाएं। मैंने आपा की शादी रोकने वाला कोई काम नहीं किया है। बाप ने उसके सर पर हाथ मारते हुए पूछा, तो फिर इतनी रात को कहाँ मरने गया था? कहाँ तुझे रस्सियों से बांधा गया था और कहाँ से इतनी मार खाकर आया है? मैं कहाँ गया था, क्या हुआ था, ये एक अलग मामला है, लेकिन ये तो मान लें कि मैंने जिल्लत और बदनामी को अपने दरवाजे तक आने नहीं दिया है। वो तंज़िया अंदाज में बोला,
हाँ, ये तुमने बहुत बड़ा कमाल दिखाया है, मगर ये तो बोलो, कमाल दिखाने कहाँ गए थे? क्या तुम समझते हो, रात को किसी जवान लड़की के घर में घुस जाओगे तो बाप तुम्हारी बदमाशी को नज़रअंदाज कर देगा और इस बात से खुश हो जाएगा कि तुमने हमें बदनाम होने से बचा लिया है? नहीं बरखुरदार, तुम्हें अपने काले करतूत की पूरी हिस्ट्री सुनानी होगी और मेरी छत के नीचे रहकर सज़ा भी पानी होगी। अब्बू, अब्बू ऐसी कोई बात नहीं हुई है, गलतफहमी हो गई थी। वो जिसने फ़ोन पर आपसे बात की थी वो मेरे दोस्त नईम के वालिद हैं। मैं अभी नईम से मिलने गया था। उन्होंने समझा कि मैं इनके बेटे से नहीं बेटी से मिलने आया हूँ। यानी इनका बेटा नईम घर में नहीं था? होता तो तुम्हें रस्सियों से बांधने न देता। बाद में आकर इसने रस्सियाँ खुलवाई हैं। यही बात है, अब तो बोलने से पहले ही समझ गए। इसरार अहमद का फर्ज था कि वो तुम्हें बेकसूर बांधे रखने की माफ़ी मुझसे मांगता, या फिर मुझे फ़ोन ही ना करता, या फिर अपनी कॉल का इंतज़ार करने को न कहता। इसने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो इन तमाम बातों को जाने दो, अपना फ़ोन मुझे दो। वो बौखला गया। इतनी देर बाद याद आया कि फ़ोन तो इससे छीन लिया गया है। वो अपनी जेबें टटोलते हुए बोला, फ़ोन फ़ोन पता नहीं कहाँ रह गया है। वहीं रह गया है, मैं अभी मालूम करता हूँ। जलाल अकबर ने अपना फ़ोन नंबर निकाल कर नंबर पंच किए। वो बाप को कॉल करने से रोक नहीं सकता था, इसका झूठ खुलने वाला था। जलाल अकबर फ़ोन को कान से लगाए कमरे से बाहर चला गया। वो बाहर राहदारी में खुले हुए दरवाजे से नज़र आ रहा था। फ़ोन पे बातें कर रहा था। बेटा बातें बनाकर बाप को टालना चाहता था। इधर बाप को इसका सारा किया धरा मालूम हो रहा था। वो खासी देर तक बातें करता रहा, बल्कि दूसरी तरफ की बातें ज़्यादा सुनता रहा और हूँ हाँ करता रहा। फिर फ़ोन बंद करके कमरे में वापस आ गया। बेटे को घूर कर बोला, अच्छा, तो वो तुम्हारा आधा सर मूंद कर आधा चेहरा काला करके गधे पर बिठाकर घुमाने वाले थे? वो ज़रा झेंप गया, फिर ढिठाई से बोला, इन्हें बकवास करने दें, मैं गधे पर बैठ कर नहीं आया हूँ। अगर वो बिठा देते तो? और वो क्यों ऐसा ना कर सके? किसकी मेहरबानियों से तुम्हें रिहाई मिली है? इतनी देर बाद उसे हदीका याद आई। बाप ने कहा, इसके माँ बाप ज़बरदस्ती इसे तुम्हारी मनकूहा बना रहे थे और तुम्हें मजबूरन इसे दुल्हन बनाकर यहाँ लाना पड़ता। मैं भी इज़्ज़त और नेक नामी को बहाल रखने के लिए इसे बहू तस्लीम कर लेता, लेकिन वो नेक सीरत बच्ची अपनी जीती हुई बाजी हार गई और वो जबर से नहीं, प्यार से बहू बनकर आना चाहती है। खुदा इसे और ईमान दे, अगर वो रस्सियाँ ना खोलती तो क्या उसके माँ बाप तुम्हें यहाँ आने देते? वो तो मुझे वहाँ बुलाने वाले थे। नबीला ने कहा, अब्बू, वो लड़की तो बहुत ही नेक सीरत और समझदार है, इसे तो ज़रूर हमारे घर आना चाहिए। काशिफ ने घूर कर बहन को देखा और फिर कहा, फजूल बातें ना करो, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, अभी तो कम से कम 5 बरस तक तालीम हासिल करनी है। जलाल अकबर ने कहा, 2 माह बाद नबीला की रुखसती है, फिर हम बाप बेटे को खाना कौन पका कर देगा? घर कौन संभालेगा? हदीका ने तुम पर अंधा एतमाद किया है। वो चाहती है कि तुम अपने दिल से राज़ी होकर इसे दुल्हन बनाने आओ। तुम्हारी तालीम शादी के बाद भी जारी रहेगी। तुम्हारे घर में जल्द से जल्द बहू की ज़रूरत है और मैं नबीला को रुखसत करते ही दूसरे ही माह हदीका को ले आऊँगा। वो झुंझुलाकर बिस्तर पर उछलकर दोसाना होकर बोला, मैं नहीं करूँगा शादी। आप क्या जानते हैं कि वो लड़की कैसी है? मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकलूँगा। बाप ने घूर कर कहा, ये क्या कह रहे हो? मैं क्या कहूँगा? इसका पूरा ख़ानदान जानता है कि वो बेहया और बदचलन है। वो 2 लड़कों के साथ बदनाम हो चुकी है। वो लड़की नहीं है, औरत है, एक बच्ची की माँ है। बाप बेटी ने हैरत से ये बातें सुनी। फिर बाप ने बेयकीनी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, सच को आज क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ वह इनका पूरा ख़ानदान बोलेगा। हदीका की वो बेटी इसकी खाला जान के यहाँ परवरिश पा रही है। तुम ये बातें कैसे जानते हो? हदीका ने खुद मुझसे कहा है। नबीला ने हैरानी से पूछा, क्या हदीका ने खुद कहा है? क्या कोई लड़की खुद को बदचलन और बेहया कहेगी?
اس نے خود کو بے حیا نہیں کہا، میرے سامنے بات بنائی کہ 2 لڑکوں سے دھوکہ کھا گئی ہے۔ جلال اکبر نے کہا، جو لڑکی اپنی عزت رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، سچ بول دیتی ہے، تو پھر یہ سچ ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہے، دھوکہ کھا گئی تھی۔ آپ کچھ بھی کہیں، اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے نا کہ وہ کنواری ماں ہے، اس نے شادی کے بغیر بچی پیدا کی ہے۔ آپ نے اسے بہو بنایا تو وہ اپنی بچی کے ساتھ یہاں آئے گی، میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ جلال اکبر پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ حدیقہ نے اپنے بہترین عمل سے جس قدر متاثر کیا تھا، بیٹا اتنا ہی الجھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فی الحال کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کا صلہ کبھی نہ مانگ، خدا پر چھوڑ دے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ بے حس اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ کاشف نے لات جوتے کھائے تھے، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ حدیقہ کو دلہن بنا کر لے جانے سے انکار کرتا تو سرے عام اسے گدھے پر بٹھایا جاتا، پھر وہی نہیں باپ بھی ذلتیں برداشت کرتا اور وہ کسی سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہتا۔ ان حالات میں صدیقہ نے خلاف توقع نیکی کی، انہیں تمام ذلتوں سے رہائی دی۔ اس کے بعد یہ کہنا سراسر کمظرفی تھی کہ نیکی کرنے والی بد چلن ہے اور کنواری ماں ہے۔ جیسے وہ دھوکہ کھا کر راضی کے بجائے حدیقہ کے پاس پہنچا تھا، ویسے ہی حدیقہ کو دھوکہ دے کر پہلے ایک فراڈی اس کی تنہائی میں آیا، پھر دوسرا اس کی تنہائی میں آ گیا۔ اس نے کسی سے محبت کی تھی، بے حیائی نہیں کی تھی، لیکن اس پر بے حیائی کا داغ لگ گیا تھا، اور یہ داغ کاشف لگا رہا تھا، اور ایسے وقت بھول رہا تھا کہ حدیقہ نے بھی اسی طرح دھوکہ کھایا تھا۔ لوگ دوسروں کی مظلومیت بھول جاتے ہیں، صرف اپنی یاد رکھتے ہیں، اور کسی کی نیکی اور شرافت کو بھولنے کے لیے اسے نظروں سے گرانے والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے اندر برائیاں نکال کر ہی اس کا ہاتھ پکڑنے سے انکار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جب دلہن بنانے کے لیے کنواری لڑکیاں مل سکتی ہیں تو ایک بچی کی ماں کو گردن میں ڈھول بنا کے کیوں لٹکایا جائے۔ تازہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آگے سمندری سمندر ہوتا ہے۔ بی بی نادان حدیقہ، تم تو گئیں۔ فی الحال وہ اپنی مظلومیت پر اور ظلم کرنے والی راضی اور سمینہ پر جھنجھلا رہا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ آ جاتی تو ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا، ان کی صورتیں بگاڑ کر رکھ دیتا۔ وہ انہیں چھوڑنے والا نہیں تھا، ان سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی جھنجھلا رہا تھا کہ اس نے راضی کو بھی نہیں دیکھا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ سمینہ کو جانتا تھا، اس کے ساتھ KFC میں اور کھلی سڑکوں پر اس نے کچھ وقت گزارا تھا، اگرچہ اس کا پتہ ٹھکانہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن صورت آشنا تھا، اسے شاپنگ سینٹرز اور تفریح گاہوں میں ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ تو اسی رات گھر واپس آ کر ان دونوں کو فون پر گالیاں دینا چاہتا تھا، لیکن فون اسرار احمد نے چھین لیا تھا۔ اس نے دوسرے دن ایک نیا فون خریدا۔ دن کے وقت راضی سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رات 1 بجے کے بعد اپنی ماں کے فون سے SMS کے ذریعے باتیں کرتی تھی۔ اس نے سمینہ کے نمبر پنچ کرنے سے پہلے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ فراڈ کرنے والیوں سے کیسے نمٹا جائے۔ عقل نے کہا، وہ دونوں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ کاشف ان کی پلاننگ کے مطابق حدیقہ کے گھر میں گھس کر پھنس گیا ہوگا، وہاں اسے جوتے پڑیں گے، پھر اسے پولیس کے حوالے کیا گیا ہوگا۔ انہیں یہی سوچنا چاہیے تھا، ان کی پلاننگ کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔ راضی کا مکان حدیقہ کے مکان سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کی پڑوسن تھیں۔ اس رات راضی جاگتی رہی تھی، انتظار میں تھی کہ کاشف چوروں کی طرح پڑوسن کے گھر میں گھسے گا تو پکڑا جائے گا، پھر چور کے پکڑے جانے کا شور مچے گا، پورا محلہ جاگ جائے گا، پھر وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکل کر تماشا دیکھے گی۔ وہ صبح اذان کے وقت تک جاگتی رہی، لیکن پڑوس کے مکان میں کسی چور کے گھسنے سے ہلچل پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اتنی رات کو جوان لڑکی باہر نکل کر
انکوائری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ حدیقہ کے مکان میں سکون تھا، جیسے سب گہری نیند سو رہے ہوں۔ اس کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کاشف اسی مکان کے اندر گیا تھا تو کوئی ہنگامہ برپا کیوں نہیں ہوا۔ وہ تمام رات جاگتی رہی۔ فون کے ذریعے کاشف سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے والدین اسے پرسنل فون رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسی لیے وہ رات کو چوری چھپے ماں کے فون کے ذریعے کاشف سے باتیں کرتی تھی، اور وہ دوسری رات 1 بجے اس سے رابطہ کر سکتی تھی، لیکن رابطہ کر کے کیا کہتی کہ پچھلی رات تم میرے پاس آئے تھے، جبکہ وہ حدیقہ کے پاس گیا تھا۔ اب تو کاشف اس کی ماں کے فون پر SMS کے لیے کال کرتا تو وہ فون اٹینڈ نہ کرتی۔ یہ طے تھا کہ پچھلی رات اس کا جھوٹ کھل چکا ہے۔ وہ یہ سوچ کر چنچلا رہی تھی کہ جھوٹ کھل بھی چکا ہے یا نہیں۔ پچھلی رات حدیقہ کے مکان میں گیا ہوا تھا، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دوسری صبح 7 بجے پھر 10 بجے گھر سے نکل کر حدیقہ کے مکان کو دیکھتی رہی۔ اس مکان کے اندر اور باہر گہری خاموشی تھی۔ وہ سبھی دن کے 11 بجے تک ایسے سو رہے تھے جیسے تمام رات جاگتے رہے ہوں۔ پھر اس نے بڑے میاں کو دروازہ کھول کر سین کے ٹوائلٹ میں جاتے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسرار احمد موٹر سائیکل دھکیلتا ہوا سین سے باہر جانے لگا۔ اس نے اپنے سین سے پوچھا، انکل، حدیقہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سو رہی ہے، کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتی، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولتا ہوا موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ حدیقہ سے پڑوسن کی حیثیت سے شناسائی تھی، وہ بے تکلف سہیلی نہیں تھی۔ اس کے پاس جا کر پچھلی رات کی کوئی بات اس سے اگلوا نہیں سکتی تھی۔ ایسے وقت اس کی امی نے آواز دی، کہاں ہو؟ سمینہ کا فون ہے، آؤ بات کرو۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ماں کے کمرے میں آئی۔ وہاں ماں نہیں تھی، فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا، شکر ہے تو نے فون کر لیا، میں سوچ رہی تھی کیسے تجھ سے بات کروں۔ اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہی ہے۔ پریشانی نہیں، الجھن ہو رہی ہے۔ وہ گدھا عاشق کل رات پڑوسن کے گھر میں گھسا تھا، میں حیران ہوں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، رات سے اب تک جاگ رہی ہوں، کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ الو یہاں آ کر خیریت سے واپس کیسے چلا گیا۔ سمینہ نے حیرانی سے پوچھا، وہ لات جوتے کھائے بغیر کیسے چلا گیا؟ تیرے منہ سے سن کر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اسرار انکل سے پوچھا تھا حدیقہ کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں آج وہ دیر تک سو رہی ہے۔ سمینہ نے کہا، اس کا مطلب تو وہی ہوا نا